بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Afrique mɔgɔ minnu fana bɛ a kɛra dɔnikɛla de a kɛra muso de tuma caman ba mɛ mɔgɔw caman fana bɛ musow tɔgɔ tiɲɛ yen nɔ a ye sabara u ka sira ala ɲɛ ko mun ma kiɲana n'a fɔra i t'u dɔn dɔw bɛ u ka fari ala ɲɛ u yɛrɛ ye kojugu mun kɛ u bɛ t'o de fɛ ko muso b'o kɛ aw dun fana yɛlɛ mɔgɔ ye kuma b'a da lɔ ala bɛ t'i ɲininka bɛɛ la lahara don hari ni mɔgɔ seri ma ka kuma fɔ kana ka kuma min bolo fila dɛ i t'a dɔn hari bi dana mɔgɔya i k'i bɛ mɔgɔ min i tun bɛ mɔgɔ min Afrique n'a nana balo Faransi yan nɔ ou bien Amérique ou bien Espagne ou bien Angleterre wallahi dɔ na fo ala siran bawo n'o tɛ i dɔnbaga i tu dɔn yɔrɔ da tuguni tellement hasidara kɔrɔnu dusukolo la ne ka nin kuma in bɛ ka tɛmɛ mɔgɔ minnu u bɛ t'u cogoya f'u ye n'u bɛ sigi kuma ni fila dɔrɔn Faransi muso ye nin kɛ a ye sira ala ɲɛ dɛ Europe musow ye nin kɛ a ye sira ala ɲɛ dɛ wallahi mɔgɔ ka sira ala ɲɛ i bɛ kuma fɛn fɛn boli da ala bɛ t'i ɲininka bɛɛ la lahara don a ye sira ala ɲɛ mɔgɔ ka n'i da don wali kuma la wallahi kuma bɛ fɔli man ɲi kuma bɛ fɔli man ɲi ala b'a dɔn n b'a fɛ ka mun fɔ kuma bɛ fɔli man ɲi kuma bɛ fɔli man ɲi ala y'a dɔn n b'a fɛ ka mun fɔ a ye sira ala ɲɛ wali problème aw t'u dɔn aw kana aw dabila la hari n'a bɛ wajili la n'u taara fɔ aw ni dɔnnikɛlaw de don aw ye a ye aw ka wajili kɛ a ko kuma cɛw ni muso ni ɲɔgɔn cɛ ni cɛ mun y'a muso tɔrɔ nin bɛ k'i la ni muso mun y'a cɛ tɔrɔ nin bɛ k'i la mais ka di kiri dɔ tigɛ i t'a dɔn mun tɛra kuma f'i ye a bɛ mun ka muso la e t'o dɔn a ye sabari dɛ n'o tɛ aw bɛ taa aw yɛrɛ sɔrɔ kɔ la ala bara lahara don aw yɛrɛ t'aw tacogo don o ko in na yen nɔ parce que mɔgɔ n'i bɛ kuma kɔ mun na i tɛ jamana mun na n'a kuma bɛ fɔlɔ tuma bɛ Faransi musow tɔgɔ de bɛ mɔgɔw da la Amérique musow Angleterre musow Espagne musow n t'a dɔn yɔrɔ bɛ Europe musow tɔgɔ de bɛ mɔgɔw da la Afrique k'u ma ɲi k'u y'a mɛn k'u b'u cɛw gɛn e ni ala cɛcɛbakɔrɔba bɛ taa ka salaire ta fɛn bɛ Mali miliyɔn kelen bɔ ka t'o di musow ma kɛnɛmala la a t'a da denw ma n'i m'o gɛn i bɛ jɔn gɛn han a y'aw da bɔ wali kumaw la aw tɛ balolen aw tɛ yan kumaw kow dɔn a y'aw da aw ka kisi b'o de la aw ka kisi b'o de la ala bara c'est vrai hali n'i kɛra dɔnnikɛla ye kuma mun fɔra ala kira tun bɛ kiri cogo min sallallahu alaihi wasallam n'a ko k'aw bɛ taa ala kira ka taabolo ye ni mɔgɔ tun ni kuma sera ala kira a b'a fɔ i nana kuma fɔ n ye cogo min ni tɛ n de don mais e bɛ sin k'i da fa kuma la Faransi muso a ye sira ala ɲɛ tanita e kɛ ko e bɛ taa ala kira ka taabolo fɛ ala kira de la ka kiri tigɛ kiri ma k'a ɲɛna ni mɔgɔ nana kuma fɔ a b'a fɔ i ye kuma fɔ n ye cogo min n'a sɔrɔ a kɛra tan dɛ u bɛ taa kuma fɔ aw ye aw bɛ kiri f'aw bɛ musow saboter k'u denw musow saboter a dɔn ta bɔra tan nɔ a ye sira ala ɲɛ dɛ a ye sira ala ɲɛ ne yɛrɛ n b'a fɔ n yɛrɛ prier fɔlɔ n ka sira ala ɲɛ a n'aw minnu fana u bɛ taa kuma fɔ aw ye kɔfɛ aw tɛ yan ko tɛ kɛlɛw ɲɛna aw tɛ ko dɔn ko bɛ cogo min a y'aw yɛrɛ kɔrɔsa aw ka wajulu kɔnɔna la nka n t'a bɛɛ ma dɛ minnu bɛ kuma ni tiɲɛniya ye u bɛ kuma fila bɛɛ de ka cɛ ni muso nka n t'olu ma minnu kɛlen b'u k'u ka base sigi fondamental sigi muso dɔrɔn kan a ye sira ala ɲɛ n'o tɛ aw bɛ taa ko sɔrɔ ala bara lahara dɔn n tun bɛ nin kuma surunin dɔrɔn de fara kan balimaw n b'a fɔ aw ma ala k'an kisi ka bɔ tɔɲɔlikɛlaw tɔɔrɔ ma an kalifalen bɛ ala ma n'an bɛ dunan yɔrɔ la an kalifalen bɛ ala ma n'an bɛ sa la an kalifalen bɛ ala ma melekiyaw ka ɲininkali tuma an kalifalen bɛ ala ma baaraw suman tuma an kalifalen bɛ ala ma kitabuw di tuma an kalifalen bɛ ala ma siratu tɛgɛ tuma an kalifalen bɛ ala ma bi rahmatika ya arhamar rahimin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ebe inya jora ka fɛn mun na ngo kabine ma muso ye e ko ke de anati France ou be Amerique ala kirila mɔgɔ bɛ kabini mana duna kono ala yi ka ko be se beta jamana mun na ni be dumuni mun ka ni be fini fɛn fɛn sa be se be ndo ala bara hari ne tuma ke ala be do wɛrɛ kɛ sababu ye ka kɛ e yɛrɛ fana mɔgɔ de ye kɛ sababu ye ke na ti tagama yɔrɔ ninnu na i yɛrɛ ma ni yɛrɛ ma ni y'o faamuya dɔrɔn ni bɛ lafiya i bɛ hasidiya in dabila donc i kelen bɛ k'i ni sira ka wari minnu nɔfɛ dɛ ale de wɔsi n'i tun kɛra hakilima ye muso bɛ cogo min n'i ye kuma ɲuman fɔ muso ye k'a nɛgɛ wallahi a bɛ se k'a yɛrɛ bɛɛ d'i ma mais aw kɛlen bɛ ka musow tɔɲɔ k'u kɛ dɔw yɛrɛ musow tɔɲɔ fo k'u kɛ lagalagatɔ ye so kɔnɔ a bɛ tila ka bɔ kɛnɛma ka taa fɔ mɔgɔ k'ale muso ye lagalagatɔ ye ka tɛmɛ e lagalagatɔ in yɛrɛ de muso in kɛ lagalagatɔ i ka tɔɲɔli cayara parce que hadamadenw dɔw bɛ yen u farazilen de don et puis u nɔrɔlen tɛ ala la parce que ni mɔgɔ min ala t'i bolo kosɛbɛ i dusu kɔnɔ ni kow gɛlɛya dɔrɔn i b'a bɛɛ bila de tu laisses tout pour i ka se ka nin jugu ninnu yɛrɛ kɛlɛ nin balimamuso n bɛ kumana ka tɛmɛ aw de ma wallahi pour aw ka se ka nin cɛ jugu ninnu kɛlɛ dɛ a y'aw nɔrɔ ala ka juru la mɔgɔ min ma ni nɔrɔ ala ka juru la ala y'o de fɔ ko ni mɔgɔ min siranna ala ɲɛ ala bɛ fɛn bɛɛ lasiri ɲɛ
ni mo mi ala kele de ke de meli yoro nyini ko ala be fembe la sirnye pour aw kasi ka kisi ni nke tonyoli kala numa aya usembo ko jugu bela femfe mandala ko to ala kele ngo o mana ke tonyoli kala numa bola ko sokona o baye ala be bara musrula wallahi ala be bara surula baramu fu yere musa yake utanyina ko ede ya nati kabina mana duna kono ala te kabe na faransi kabina mana duna kono ala te kabe ni hake soro kabina mana duna kono ala te kabe ni war hake soro kabina mana duna kono ala te kabe ta bala hiji kabina mana duna kono ala te kabe do nati faransi eko enyango ingo feke e lawuli eni ala che ni yere nyango ya damata me ko jugu yam hala madenga ke nyango e bise ka to ikono me katla ga bo réseaux sociaux ça fait katla ka ni ka nyango ya ira bela parce que ni mum blan ni réseaux nunka na be de bala me e bismillah ina fo muso doron de betuna kono aw be ka unya si fenya na mambade ma fo ni fenya na man yere aye ke tlonga fe no to muso iye fenya na mande ala ka yoro mo ko nyuma fana bara ala sram bago akela doni ngela de akela doni balde mo ko minu chewu do be har doni ngela te wala ute songa muso do ya iyo yoro o tigila mo ni islamé do akako ka bo ala bulu chewu chebe har kafiri chewu chebe muso do ya wala ya ite sa fo ala ki do ya iba so to mo tuma be chemu be ka ku muso do o to nyolu be tlongu la barakero la de bede ba tlongu la barakero parce que munyo sababu o la suma u be ka tlongu muso u la sokona la o de o kera sababu ko o kono su la suma kermala la nuna hadda misende na barakero la de u de fla o fana be tlongu la yenno parce que o tlongera nu muso lu konna la galon ka ama fenku la ko tonyo tente aye sira ala nye aw ko fara muso na mafo muso num fana mumbe baga wucheuma olu fana ta abe mo ko fla de do muso min fana yi ketoro i fana ki yo i yere ni nyogon de la siga ala klene no mo ni nyogon ta ka jo ni nyogon te ala ko konte fler ke kata ko famima ne ka sarta mo ko sika famina ne be klene nyare ke nga jo ni nyogon te muso fana de fana yi ketoro i fana yondo so me ambe kuma na chewule ka to ni ka tabi dugun kono we fa do muso chamana che ko mu che chaman keri jora ka be che malo ba woro de bo u keri jora u hasidia de u keri la jo u ka besen ko ne ya de u keri la jo muso ka tonyo tere eni ala te muso biso ko fanga soro choko di ka che tonyo ko o keri la jo iye mun fana fo sokola ku bula bo eni chokorba te so sara na ere ke muso korba de se obiliza iko che korba ta ka sakita ki kan har la bonda ibi jo ni filete ka bugu ka tabla go toron chamanchero abeta ka mina unaka borosida unaka finunu beto mo yenno e che ba korba ki da sokono konte so sara c'est normal ni ka genga bo sokono oui about ge mo ko mi bla che korba bi siki ka waru ta ka tu dra femere ka kerema la haramu ka kerema na ibo la bolu danga dende o tige o muso la mo ko danga dende ale be bara ke ka wari nunge ka ala suso ebe tla ki ka wari taka ke ka lo sara su sara o ala so na imbede e ka o lu sara kono iba bubu kerema kana ka mina unda madala de ibi fineti de daire ku fili ka bo kerema la awe mo o toro ma che nyana ma kuma ka mini ko ngula e pi mun kumara mu yere me kuma kanya yire na ka fo mo ko nyana ma unte ni ala che nyalo ka fo mo ko nyana ma unte nte ko do go le nonne au kana miri nya mo do ko ma uchu nya me mo ko nyuma iba do ka mina kuma chuko fe parce que aya adabo laga to kuma mu yere koro ko che abalima uto afrique kanati e ba mi ko che anati fude aya nati muna e re balo ni muso bi bolo de i muso nati muna ibado ni manati ika so onna mo se ki denja te den haramu yele una aya muso nati ni de kama furu ala ka sariya ko ni sera che i sera furu ika ni wari bi bolo ibise ka muso ka sartita ya ala ba ko ni bise aya muso in sugande abalima ka kanati ni sababu de note muso in ka dia nyate o anaka che nyate de ni che nyada mado abe tibabu photo ta kama fle ube ka don photo wora wala kuma fle ma ay muso in photo gare muso in be mun ka ide abalma u che ko de kai ene mo famia ibe kuma ikun feta no de nyafo angame demse ni chokonya demse de kuma tere fle sa be kuma mfo awe mo ko toro et puis mo ko munu fana be magu ila ala ka dina ko na la businessi tinyate fola tukuni ay sira ala nye muso se ka ke ka kere ne be tonyoni ke tuma be ni mo gombe kuma tiene nya ibe kuma muso fe muso munu betonyoli ko buka tonyoli dabla che munu be tonyoli ko buka dabla me dongo no muso ina fo ni kele kera tenya nyin ka do muso doron do fo do wa fo ku da kasa bolembe eni ala che kamalen korom a che auto aya o haketo parce que kuma do be na kuma do foli kama ni che ba koro sira sokono ni muso nyuma ta bolo wallahi se ka do sokono la ni muso nyuma ta bolo se ka do sokono la har ni muso te sokono ni che kele sera mama ko che afrique ko ka komale nun ka soko ni se ka do duguma na je a soro eni daga bana dembe nyon ka walde ina be nyon ka abana fa ta kabila fitini ka dema obeka kila do ika o derni mo kotame ni wula
ibeti ko abe parfenu na be ki ka finu ko ka kasa jugu bola e ma mo ko si soro ko ki jugu e fo o aya usigi a chama be sa fantanya la yanno mu cheo che de baka muso toro fantanya au no be sa ne de fle ko fo ren te ko dogo nde parce que ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ka e hina nyoko na mumbe sanfe no e ala yo be hina ula ete hini musola ne ni che nga kafo ba tara kanyi kenema mo ko pema ne de bora ka fo ko parce que mo ko no mana fa mo ko kene de famia ko kana tika ko fo mo ko ye eni ala che ni tasa ke ni tasa daile ka jika kono na fara har ni datukuna mbala be bon bo halama de fana ni ko chara kono labana o de fara buli chama na kenema lo be kenna kumala na fara doro na ma do ado yoro do fo ko mo ko do sara ba to ya fa doro abena bana do blayer la c'est normal akabo kafo ne de ala e de fait e bora kenema la kani chenga duguma fo tellement kanyi be de mo ko made wallahi ubu sembo so fo ko ni muso nyere haside ni chenga nchiko mi fo ni ala ya haiba domi donya no nyana na ya pere kuna ubeka tege de nyaka uba fo kuja muso tumbe fo fala nyi chinya de do chen do nyoro tala ne re ya ebi ayesira ala nye ngande chebe mamba fo tuma be toujours chenyuma ube no katnyale munumbe muso ku fa denye ngabo ndema imaye na mo muso numbla fantanya uno be safolo ani nyani ani no kolenya parce que ya me chekera che muso de bibolo muso nyuma abika finungo kila don kaka son mando ila me ko kito de nyala ayi de ngolo no me awu do mo ko ire manga ko kuma tiya no fe me fefe mbora kabini ko inda me na mo nyana mante mo ko nyana mam dalde no bela ka réfléchir ko anku ka famille na chokomi ou quoi ou fa ka réfléchir ka rekile donc ma fe ganga famille na chokomi ou be solution nyunu no ka famille be chokomi tatnyale ndama de be kakabo ay bo na bora ni ala sona ambe ala de ala be kuma kanda mo kuma kam nanya fo wala ala usaya cha utenya ko ni ala ka je mbalimaw nambe sala domi nambe dina yoro an kalifa lembe ala makabo to nyori kera sugu bela belma akera mori jugu de wo akera kolon fila jugu de wo akera ajina jugu de wo akera doma jugu de wo akera haramadin jugu de wo che jugu abebala mogo har ni fem ta haramadin jugu abe fem ni herata ko an kalifa lembe ala makaba to rala nambe ngasoko na ulan kalifa lembe alama nambe kenema la an kalifa lembe alama nambe borfo ngona an kalifa lembe alama nambe yororo an kalifa lembe alama nambe sadome an kalifa lembe alama malakiya ko nyini ngali tuma kaburu ko an kalifa lembe alama bara usmatuma la harado an kalifa lembe alama kitabu dituma la harado an kalifa lembe alama siratu temetuma an kalifa lembe alama bi rahmatika ya arhamar rahimin balma mbafa amwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين إما كمغي أبي ميري ني مسوي isegene mana na bedumun to bika dima maligera au kele meka muso do traumatisé foko ke la to isokonna la inde la ka wajuli kele do ma bafo ay sabara u kasra alanye wajuli kele bete ala sramba ko ngantuma mo sima delika e ko ala kira e muso lebu awajuli to la inde la ka meche do la bafo ko ni dende we ko nunji ni jale mbanu na ko muso no golen dende we ay sirale o muso yi mun kera sababu e ka nunji ba den nuna foka atseka abedise ka den nundi che eto don ne ko kebe ala kira ka tabolo de ala kira madelika mo golle ba wajiri toro ne re de barde barato do la mensigi nkele mbe kuma ala fe ina fo mo gobe kuma to ko ala itale bi nyasi mo go makunyi ninga me ede ko be kene ede batu be kene de yani mani nyeti yaiwa suni tle muso de do mo ko ni kera kele wo fo karsa ko karsa kele jali de wallahi fo dondo kake uga bagatima me dongo no ni kele cheni muso to haruta yeni muso de bagarama aw te sira ala nya aw critique la nundo abete de munu betalu ndia no fe unindia no fe nyodo fo wi ala ka dina mina ka ke business de ka ke to nyini de parce que beta kuma fa wo telephone munu ni wari munu ka kuduma o de yaketi nyate fo luye nganta be ma ala sira mba o sentala tuma membe segini kuma kele ngata ne ke bona munu te sira ala nya nube 6 nyin na ko luye to ko tuye on le manata o manata kuma nya fo tanya ni ka fu be muso sabato ko ni ade nu nuye ko sunji nuji bala mbalma ka isra ala nya mogo kera duna kono ikera doni kela nyana mambade ala de wolo astafulay muso de wolo ikera mogo de ikera fenfenye iye mogo de ala doni ndima iye fende evante muso de wolo maye ni tara waraba kono kuma inya foro na mbese aka bitukuni waraba file ni ka che sede ya che ibe i muso en so la ibe ogosi kata inya si waraba la ula konala ibe bori o wallahi ibe bori mbenkali de ibe bori nteme mbenkali de ibe bori ibe ka chekise muso inde kam waraba ibe boride waraba muso de waraba chewolo ni nyani fo mo wele bisa ka fo ko waraba che bisa ka de soro anya internet le ya sanno
fenyana mabere par exemple warani kala be se ka waraba den wolo mais jamais ima deli kay warani kala musoma de be fewere den wolo abe warani kala ma cheman den wolo ube abe suruku den wolo ni ala kirala ko fente mun nyokon ci aba den wolo na kera denye mais elle la kay waraba chemana ta yororo amana ta hal fewere de no fe ani musoma de be den so ani cheman te den so wodi yake ni mo ko nyeni foka foko waraba fana mana ta yorowere afana be fewere den so tinya de wabo so mais kuma te muso flaka ko kuma be cheni muso de ka wodi yake abo nyoto wele imana ta yororo ikere waraba de ni fewere jera ibe o musoma o dende soro mais ite ke flatse ka den soro foko ta na wuli bo do ba foko muso fana flatse ka soro wi nya de o fana ye mais kuma te muso flaka ube che flaka kuma be cheni muso de ka ko fara muso na ma fara muso na muso ala ba wule bude nganda bela jere ma de tonyo li kela nu aya utlo daire mena kuma do fa be ki janto la iko kuma in korose awka ke ala yere kama ala kira sallallahu alaihi wasallam ni ala ya kuma hadise di ala kira akafo ala to bla ku ka to o resultat bo la harato non ala kliendo hari mogo ni be duna ko ni chinya bi bolo fo ala ka chinya indamina udo yira duna ko ka ta tigi to sarnai na ma to nyoli dabla ka ta to da malahara ala kira de bi joga kuma fa ko hadise la ko ni mogo mi ma muso ni ma tleche ni ma tli muso ni yogonche la harado ifankelen sa de be wuli ala ka kan nabi nyuman ka kuma ke galon otoke kabini dula ko che munu be jenge muso ni yogonche ayu ma flo utatolo u kelekelen sa lendo tagale ibu me kon sende bendimi a senta dimi da be tonyole munu kela muso nu yogonche o de ya kelekelen fa ka ala kira ka kuma mina ka sabati kabini sayama na folo ye et puis o kelen fana da outlo daile ni tonyoli kela be mo gombolo ta ka sambara se flata ka mafle ba soro ulilendo utaga mana fo ala kira mu fo ka tu fankelen ka de ate damina la harabe damina kablu na inde kono iba soro ka sambara fankelen silendo kali iba fo be na bi sambara fankelen ka telima ataga mara na ya ka tonyoli sabolo sambara fankelen li mbeshira ka ke ko mina fo ko sambara façon kelen tunte fo si mo ke che tonyoli kela ka sambara betende ayeta mafle mo ko minu che bubolo no bu tonyola ayitu ka sambara mo ka sambara se mo betende o ye folo ye iye mo nse nya foro na mbafa bitukuni mogo ni beta duna yororo ni beta dienya mogo bara bi pare de chonya mukadiye kata pare chogo mo ala yara daga ya muso ibakete ni beti chede bara ube ibeti balma ube ibi ka frin mawdo melara ni mogo beta ala bara fana mogo mi nya janta yara duna kara make tonyo likelaye ayala ka hake udi har ni ko ya soro aya amiri ala masira na ko imbla no lu saro o siraka nu beta ala bara meleke ube nu nimisi basa kana arjana finu ni arjana dumunu yiro u kontane u sato la ube munye bo tatnyele munya muso ka fulanye fofo ka waru minala ko foka muso kungolo wuli ka ba de nu ni nyokon cheka ke laga to ka ta fo kenma mogo ko muso hakili tinya na katara yele de muso hakili tinya olu chato la nu sara kuto ko otonyolina umana sa yalo mogo be do jahannaba be bo do harni mogo min karanante ene ala che jomba fo mogo ko na tasuma ko na ebe ta makatro mene ke o tigila mogo tufande ka ta fila kan ka tasuma ko nala o tufani mbeke la hala do nda be damina ka biduna ko olu fana ka sambara fangene be sika jigi mu chieto nyoli ke la ka sambara iba soro tuma ba afangene sirendo a jigi dugmalala soit côté gauche soit côté droite munyoke ala ya ka tonyoli ta kuma serede ila la ka biduna ko la hala do na mabla na le sarani mbarenga o de beta soro parce que mogo be do jahannama kono mba fa kasaka ubu ite lo idinya kama ubi bugubugu de kati fili kanka ki kurundu ikere kan o kurundi kere mungande obedamina ka sambara ubeli ka binduna kono ka shi ima fo imana femu be kala shi ko ke ka sambara fankelen si na ube hakili awbe muson nunto e menya ya hakili tawla bo mo min be koju ka tabla bone de ba kono la o de yake dongu na mo muson num bla fantanya mun kele me inya be che kabini ko ngula ne ma che nye che fla doron de kame sabana ya komo ka kegun amaso akuma kanga bo abetoka kegun yate mumbulo abetoka kuma ufo obofo mchenyuma na hara tumbe baraju ka musala na kuma kanyuma me na so kuma nye chinya de abora ala yero aba fori ijo nganyere labe ni muso che kadi donc no de be ala mambe ala de ala kananya me ta chinya le tuma be oboka ko obebo de ka ko contester ko ay koma so ka contester iba contester ibi to contester di la fo ala bi la ta kito ika tonyoli la o tuma inya be ta tugumun inya be ta ele mun na isale nko fe ala de bodo au kele me ka faransi me kuma faransi de parce que ne rebe faransi de jamana to upta beba ta fola kera amerika akera euro me beba ta fola me ne be faransi de kuma mbalo yoro fana be kele hasida kele inde sanji wula yoro be ne de yanati ale man ka fenge kabine mana dina ko ngime ngola ni muso ina garzige nati ko ni muso imbe lusa ko ni muso imba balata hiji ko ni muso imba akoro kenati faransi ube ameriki e mi soko la wuli wanika hasidi ya itise ini ala de be nyoko na mbena ojo la do ka flana samana damna